Yan guys, kakain na naman si Kaislo ng ulam, igado at pork chop. May pansit pa, kanin. Guys, kain na naman si Kaislo. Guys, walang ginawa kundi kumain. Yan guys, tayo. Yan. Manyo ako. Kain guys. Yan. Kain ulit. Igado at pork chop. May kan pa. May pansit pa. Nihika na naman si Kaslaw. Nagbibidyo lang, nihika pa. Yan guys. Yan ako. Yan. Nihika na talaga si Kaslaw. Hirap talaga itong naramdaman ni Kaslaw. Kaya paminsan-minsan na lang lalab si Kaslaw. Kaya puro upload na lang guys. Talagang nihingal. Hindi agad makatulog sa gabi. Kaya guys, tulog na lang tayo guys. Kain na tayo. Guys, kain na. Yan na, kakain na si Kaslaw.